तापरे देखमा ए देखो डिजाइन माने देखो बेबी पिंक रे एटा भी दादा नुआ जिबे आचल तो पूरा कथा करजी आ फुल बॉडी देखो हला आ ए देखो फुल आचल देखो इटा तो दादा 7,500 ऊपर हितबे दिचे जे एतकिन होय आज्ञा स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि देखो दिसुचे फिर केनता देखो पूरा 8,000 मात्र इटा 5,500 रुपया आबे पूरा ऑफर रेट रे पूरा 5.5 फुल बॉडी रे देखो ए देखो केनता दिसुचे केनता दिसुचे देखो पूरा दादा गुडे अलगा प्रकार ही लागु जे ए देखो आ गुटे जिनिस देखो छे आपण पोसा पाली थिले केबेबिल माने ना जानथिबे जे ब्लाउज पीस रे वर्क ऐसी बोली ए देखो फिर ब्लाउज पीस वर्क हमको जुहार और फिर तोरे स्वागत हम रेमंडा विलेज रो आ गुटे नुआ वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंचिल न रेमंडा गार गुलशन मेहर दांकर दुकान के समस्त को हैप्पी होली आ होली दिन ही आमे शूट करछो आपन होली मने सारला बाद आपण माने वीडियोटा देखु केनता केनता रहला ई 2026 रो होलीटा आपण माने कमेंट जरूर कहबे बहुत ही बढ़िया से आमे भी यानी जाउ जो मनामु आ होली आगरु ही शूट करछो सकालु ही शूट करछो आसंता काली ठीक 9 बजे ही आपण माने एटा देखबे होली सरला बाद आ आज का भी संबलपुरी साड़ी रो खास कलेक्शन जेतु आसी जे ऑफर सेल प्राइस रे तांगन संबलपुरी साड़ी मिलुचे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलुचे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी के आरंभ करू लास्ट तक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी देमा खास रेमंडा गुलशन मेहर दांकर दुकान रो फिर के स्वागत आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर आ गान ना होचे रेमंडा डिस्ट्रिक्ट होचे बरगड़ तो आजिरोर वीडियो रे आमे नहीं तार आगुरु आमे हैप्पी होली को हमा कांतिले कहले देखुन आज होली है आज आमे शूट करछु वीडियो शूट करछु सकालु फिर शूटिंग करछु सकालु पूरा करूछु आ काली आमे 9 बजे छाणमु तो सेथिर लागि आमे आपन को हैप्पी होली कहूँ तो आजिर वीडियो रे आमे पूरा सबू नुआ नुआ कलेक्शन साड़ी मैंने देखमा आ बिहाघरिया लगी तो पूरा स्पेशल सबू नुआ नुआ कलेक्शन मैंने पलि आ ऑफर जेनता थिला सही ऑफर ही आमे पूरा बिहा सीजन टे गुट्टा पूरा लागू ऑफरटा कंटिन्यू रह पूरा कंटिन्यू रहबा तो जाऊ बिना देरी स्टार्ट कर देखमा आजिर स्पेशल वीडियो पहला केन कलेक्शन देखमा पहला देखुन आमे तो 800 नु 700 800 नु आरंभ हो जासी आमन नु सेटा आमे आज नहीं देखाऊ तो आमे पूरा देखामा आज ए देखुन 2500 नु आमे आरंभ करमा ए देखुन 2500 नु आमे आरंभ करमा ए देखुन केनता केनता साड़ी माने इनु ब्लाउज पीस नहीं आसी इटा तार आंचलटा आसबा देखुन आंचल इटा आंचलटा आसबा फुल बॉडी टा इटा आसबा देखुन इटा फुल बॉडी टा आस देखुन बहुत सुंदर लगे इता दाम केते कहले 2500 मात्र 2500 रे ए देखुन तार कलर फिल इटा तार कलर फिल ए देखुन इटा आंचल हैला आ फुल बॉडी देखुन ए देखुन बहुत ही बढ़िया लगे देखुन केनता दिसुचे एक नंबर लगे देखुन इटा आसबा 2500 रे मात्र 2500 रे आसबा ए देखुन आ गुटे डिजाइन देखुन ए सब नुआ नुआ डिजाइन देखुन बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखुन इटा हमर गुटे डिजाइन आज्ञा 4-5 पाली सियोर देखबे कांतिले कहला गुटे पाली 2 पीस 3 पीस 3 पीस लेखा आसी आ सेति घिनवाल लोग अटके दिसो घिनवाल लोग अटके दिसन सेति लागि बोली हमें गुटे डिजाइन के 4 पाली 5 पाली लेखा हमें देखा सियोर देखामु काले कहले केन कस्टमर पाई भी ना पारे आई साड़ी में सब ऑनलाइन भी हे परबा ने हां ऑनलाइन भी हे परबा अपन ऑनलाइन अपन स्क्रीनशॉट नेबे वीडियोटा आरंभ नु पूरा लास्ट जग देखबे जेन साड़ी पसंद आला फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट दे एड्रेस पेमेंट करी करी हमें आपन को कुरियर रे पठे देमु हला इतार रेट आसबा आज्ञा 3400 रे ए देखुन कलसो डिजाइन ए देखुन स्कॉट बॉर्डर टाइप रो इतार रेट आसबा 3500 रे मात्र 3500 रे ए देखुन एटा से पहला जन 2 पीस देखालु 2500 लेखार हला इतार ए देखुन आ गुटे कलर हला ए देखुन एटा गुटे देखुन एटा आसबा 3100 रे एटा ब्लाउज पीस माने आसबा है रामा ग्रीन कलर अछि शाइनिंग फिर आर जे शाइनिंग पे पूरा शाइनिंग केते आसु जे देखु जन केने तार आंचलटा ए देखुन आंचल हला ए तार ब्लाउज पीस भी आसबा एटा आसबा 3100 रे मात्र 3100 टका देखुन आपण ए तार आ गुटे कलर भी मिली जिबा ए देखुन बहुत ही बढ़िया लागबा देखुन केनता दिसु छी पूरा गॉर्जियस लागबा कलेक्शन दा पूरा एक नंबर कलेक्शन है ये पूरा बिहाघरिया लगी एक नंबर कलेक्शन ए देखो बहुत ही सुंदर कलेक्शन बहुत ही बढ़िया कलेक्शन तापरे इटा देखुन केते पीस है जे सागवाटा 4 पीस है पूरा 4 पीस है ए देखुन एंता जुड़ी जुड़ी सब मिलबा है जुड़ी सब मिलबा है सब साइड जुड़ी मिल जेबा सब जुड़ी एंता मिलबा ए देखुन एटा आचल बॉडी देखो बहुत बढ़िया एटा देखो सब चलती साड़ी माने पूरा चलती साड़ी माने एटा देखो 2800 रे आसबा मात्र ई एंता साड़ी माने सब अलगा अलगा रेंज रो सब पूरा बहुत टे आसबा है देखो 2800 इटा भेल ए देखो
এটা ভিল 2800 বহুত এন্তা শাড়ি মানে 2500 2600 2700 2800 রে এন্তা শাড়ি মানে বহুতটি আসবা আমি ভিডিও লম্বা হেবা আজি আমি জহ মানে শাড়ি নাই দেখো আপন ঘরকে বিল আসি পারি করে আরাম সে দেখি পারবে যে হোলি বি খেলবার আছে আমার ইয়ানি হ্যাঁ হোলি বিল খেলবার আছে দেখুন আর টাইম হেলা ন 7:30 উপরে গলা ন 8 পাখা আ আধা ঘন্টা ভিতরে আপনি শাড়ি করি শাড়ি করে আমি খেলি যাবার আছে সেটা লাগি আমি শাড়ি যহনা দেখো টিকে মাফ করবে আপন আ গুটে আমার চ্যানেল আছে প্রিন্স সম্বলপুরি শাড়ি চ্যানেল শুক্রবার দিন আসবে হেনু দেখি দেবে আহরি বিল শাড়ি দেখা হচ্ছে নয়া নয়া ডিজাইন মানে দেখি দেবে হবে এ দেখুন আ গুটে এটা দেখুন এতে ব্লাউজ পিস আসবে দেখুন এটা দেখুন আঁচল হলে আও ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন এ দেখুন এটা আসবা 4200 রে মাত্র 4200 রে এ দেখুন আ গুটে কলর এ সব 4200 লেখা আসবা এ দেখুন দেখুন হেলা बहुत ही सुंदर डिजाइन में देखो ना रेट भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है 42 कलर कलर देखुन केनता कलर माने पूरा पाटो लेखे कलर दीजिए चमकू जी एक एक नंबर है देखुन देखुन केनता दिसु छे शाइनिंग मार जी 4200 वाला हैला ये देखुन ये आता सब दू दू पीस तीन तीन पीस सब ऐसी हां हैला तापरे देखमा ए देखुन डबल बॉर्डर रे ए देखुन डबल बॉर्डर 5200 रे देखो बहुत ही सुंदर लगा देखो 5200 टंका मात्र 5200 रे ए देखुन अच्छा पूरा क्वालिटी वाला डबल बॉर्डर पूरा क्वालिटी वाला डबल बॉर्डर एक नंबर लग देखो 5200 रे बहुत लगा देखो 5000 तापरे देखमा ए देखुन तापरे देखमा ए देखुन डिजाइन माने देखुन बेबी पिंक रे इरा भी दादा नोआ जे बेला आचल तो पूरा कथा कर जी आ फुल बॉडी देखो हैला आउ ए देखुन फुल आंचलटा देखुन इटा तो दादा 7000 ऊपर हित बजना दीचे जे एतकिन होय आगे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि देखुन दिसु चे फिर केनता देखुन पूरा 8000 साड़ी मात्र इटा 5500 रुपया आबे पूरा ऑफर रेट रे पूरा 5500 रुपया 5500 रुपया आबे साड़ी का क्वालिटी देखुन मात्र 5500 टंका देखुन रेमंडा गा गुलशन मेहदार कर दुकान रे नहीं आ गुटे देखुन तारपर देखमा तार अलगा कलर ए देखुन अलगा कलर रे देखुन ऑरेंज कलर আছে ऑरेंज कलर रे ए देखुन तार এইটা আমার আঁচলটা হেলা ফুল বডিটা দেখুন কেনতা দিসুচি বহুত বঢ়িয়া দাদা এটা সব নয়া ডিজাইন লঞ্চ হলা পুরা নয়া ডিজাইন হেলা এ দেখুন এটা বেশি সেম রেট নাই আপন দেখুন তো খালি দেখি চালুন এ দেখুন হেলা এ দেখুন আঁচল এটা সব ব্লাউজ পিস মানে আসবা সব ব্লাউজ পেরে পেরে ডিজাইন আছে এটা পেরে ডিজাইন র আছে এ দেখুন 5000 রেঞ্জ রে বহুত বঢ়িয়া দেখুন মাত্র তারা গুটে শাড়ি আসে আজ্ঞা 4500 রে সেটা ভিল আমি রখিছু লেকিন সেটা না দেখা এটা বাকি কোয়ালিটি वाले হেলা এ দেখুন আ গুটে ডিজাইন বদলা হেলা ন আজ্ঞা এ দেখুন দেখুন পুরো আপডেটেড ডিজাইন এটা দেখুন আঁচল হেলা এ দেখুন তার আঁচল হেলা বডিটা দেখুন এ দেখুন বহুত সুন্দর লাগা দেখুন বডিটা ए देखुन बॉडीटा केनता दिसुची जी पूरा बहुत ही सफा काम है दादा गोटे क्लासिक कलेक्शन बहुत पसंद पूरा एक नंबर कलेक्शन एटा एतार रेट आसबा 5500 री मात्र 5500 रेट अपन मन एटा नहीं पारबे जेनमा नबा ले चाहछन स्क्रीनशॉट करून तांकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो एड्रेस पेमेंट देके ऑनलाइन ऑर्डर करबे आ याहानी तो गोटे बैनर भी मार देले न पूरा यूको बैंक पाखे हां यूको बैंक पाखे बैनर याहा जन मोरा हला न आजा सेनो देखबे ताको दुकान ना हला प्रिंस सम्बलपुरी साड़ी मोर फोटो बिल अछि गुलशन मेहर ना भेल लेखा ई देखबे प्रिंस सम्बलपुरी साड़ी दुकानन ना हमर चैनल रो ना भेल হলে এটা দেখুন ট্রিপল সফটারে ইতার ব্লাউজ পিস নাই আসে দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস নাই আসে এটা দেখুন বডি দেখুন কেনতা দিসুচি যে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কেনতা দিসুচি দেখুন এটা গুটে কলর আইছে আর এটা গুটে কলর আইছে এটার দাম কেতে 6800 টাকা আগে মাত্র 6800 টাকা দেখুন এটা भी ট্রিপল সফটারে আছে ট্রিপল সফটারে এটা ভিল আছে দেখুন আঁচল এই দেখুন আঁচল তার ব্লাউজ পিস নাই আসে আগে ব্লাউজ পিসটা ইতার নাই আসে এ দেখুন হলা বহুত ही সুন্দর এটা দুই পিস আইছে এ দেখুন আ গুটে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে পার্পল কালার র দেখুন পার্পল কালার রে দেখুন এ দেখুন তার আঁচল এটা দেখুন আঁচল হলা ফুল বডিটা দেখুন 6500 রে আসবা এটা 6500 মাত্র দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন দেখুন মাত্র 6500 রে হলা আপনি পারবে উৎকল লক্ষ্মী 6800 6800 টাকা রে 6800 রে উৎকল লক্ষ্মী ব্লাউজ পিস ইতার নাই আসে আগো ব্ল্যাক বর্ডর আসুতলা এটা লাল ধড়িয়া নামে লাল ধড়ি পহলা ই লাল ধড়ি লাগি আউটি পছন্দ দিচ্ছে পুরা পুরি কেনতা দিসু আপডেটেড কালেকশন হলা এ দেখুন কেনতা ডিজাইন মানে এটা 4200 वाला এ দেখুন
ତାର ଏ ଥାନ୍ ମଡେଲର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ର ଦେଖିଥିବେ ମେହେନ୍ଦି ବ୍ଲାକ୍ର ଦେଖିଥିବେ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଯେ ଡବଲ ଷ୍ଟାର ଡବଲ ଷ୍ଟାର ଉପରେ ଅଛି ଏ ତାର ଥାନ୍ ମଡେଲ ଏଇଟା ଉଲା ହେଇଛେ ଦେଖିଥିବେ ହେଲା ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆଞ୍ଚଲଟା ଭିଲ୍ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ହି କ୍ୱାଲିଟି ଆଞ୍ଚଲ ଭିଲ୍ ଅପଡେଟ୍ କରା ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଚଲ ହେଲା আর ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগা দেখুন কালেকশনটা দেখুন ডবল স্টার সবটা পেপার বর্ডর 5000 টাকার এটা আসবে মাত্র 5000 টাকা 5000 টাকার আসবে আপন নেই পারবে হেলা জলদি জলদি বুকিং এ দেখুন আ গুটে এটা বি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর নবকুঠি নবকোঠি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে এ দেখুন তার আঁচল হেলা আর ফুল বডি দেখুন 7000 রে এটা মাত্র মাত্র 7000 রে বহুত বঢ়িয়া লাগা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর দেখুন নম্বর 1 কোয়ালিটি মাত্র 7000 টাকা আপন নেই পারবে এটা দেখুন এটা দেখুন আচল এটা ব্লাউজ পিস হেলা টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে চক্র ডিজাইন এটা আসবা 5000 রেঞ্জ রে এটা বি দেখুন মাত্র 5000 রে এ দেখুন আ গুটে এটার রামা গ্রিন কলর বি লাইছে আজ্ঞা রামা গ্রিন কলর বি এটার আইছে এটা দেখুন 4600 রে 4600 রে 4600 রে এ দেখুন এটা আচল এটা তার বডি দেখুন মাত্র এটার রামা গ্রিন কলর বি লাইছে হেলা তারপরে আমি আকে পলামা আউ টিকে আকে পলামা এ দেখুন এ দেখুন এটা হলা সফটা वाला পেপার সফটা वाला দেখুন পেপার মডেল রে এ দেখুন তার আঁচল এটা হেলা এ দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला ব্লাউজ পিস এ দেখুন এটা আসবা 9500 রে 9500 রে 9500 রে দুই পিস খালি আইছে এটা খালি দুই পিস আইছে হেলা এ দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এটা ডবল স্টার সফটা রে দেখুন এটার আঁচল রে স্টার আছে ব্লাউজ পিস রে স্টার আছে এটা ফির নয়া কালার রইছে নয়া কলর এটা আছে দেখুন যেনটা রেট নাই কহবার আজ্ঞা সেটা আপন রেট পচরে পারবে আরাম সে ফোন করি করি সবু কিছু পচরাবে আমি সবু কিছু পুরা ডিটেলস রে কই দেব আপন যদি আসি বিল না পারবার গাঁটা দেখি না পারবার বেলে ভিল আপন ফোন করি করি পচরাবে আমি লোকেশন পত্র দেই করি আমি পুরা যদি হেবা বেলে নেই বিল জিমু আমি এতকি নেই বিল ফ্যাসিলিটি अवेलेबल আছে এ দেখুন এটা বিল দেখুন 9000 টাকা রে আসবা 9000 টাকা 9000 রে আসবা এ দেখুন সিঙ্গল স্টার এ দেখুন আঁচল হেলা ফুল বডি দেখুন সিঙ্গল স্টার সপ্তাহে কেনতা দিসুছি যে আপন মানে শাড়ি মানে যদি যেন শাড়ি এটা আপন নেই পারবে হেলা মে আ গুটে জুড়ে আপন কো দেখাউ যে এ দেখুন কটন টিস্যু রে দেখুন কটন ফুল টিস্যু এটা দেখুন যেটা বহুত ভাইরাল কালেকশন পুরা বহুত ভাইরাল কালেকশন এটা দেখুন এ দেখুন তার আঁচল রে সফটা ডিজাইন আও ফুল বডি দেখুন কেনতা দিসুছে দেখুন এটা দেখুন আজ্ঞা আপন ফটো যদি মাগবে বলে আমি দেই না পারো হেতা লাগি ভলসে আমি দেখাই দউছু এ দেখুন এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বে দেখুন ওয়ার্ক ডিজাইন হেলা দেখুন এই সুন্দর কালেকশন খালি গুটে মাত্র দোকান গুলশন মৃদাঙ্গর দোকান দেখতে পারবে আ গুটে ডিজাইন দেখুন এটা का ভাইরাল কালেকশন आपको सेम डिजाइन बाकी लागुतबा लेकिन हमको अलगा अलगा डिजाइन है कस्टमर के सेम डिजाइन बाकी लगबा लेकिन हमको अलगा अलगा डिजाइन है মঝির ডিজাইনটা অলগা আছে সেটি দীপ আছে দেখুন এটা গুটে প্রভাত এটা দেখুন আঁচল দেখুন কেনতা দিসুছি যে পুরা সোনা লটকিছে কে কহবে এ দেখুন তার ব্লাউজ পিস ওয়ার হেলা ফুল বডি দেখুন এ দেখুন কেতে সুন্দর লাগা দেখুন কেনতা দিসুছি এটা প্রাইস মানে ফোন করে পচরাবে এটা ফোন করে করে পচরাবে মুই আপনকু পাটর দুই পিস খালি মুই দেখাউছে দুই পিস দেখামি সেটা রেট বিল মুই আপনকু নাই কহে বাকি পছন্দ লাগি যাবা খালি পাটটা দেখবে কেনতা দিসুছি যে হেলা নয়া আইছে সেটা নয়া আইছে দেখুন নয়া আইছে আর আমার রেমন্ডা গাঁটা বহুত লোক কনফ্ୟୁଜন হউছন কেন জায়গা আছে বলি রেমন্ডাটা আছে বরগড় ডিস্ট্রিক্ট রে বরগড় নু মাত্র 20 কিলোমিটার আর সম্বলপুর শহর নু আউছন বেলে 40 কিলোমিটার পড়ছে রেঙ্গালি ক্যাম্প ছক নু আপন লেফট সাইড কটিবে বেলে আমার রেমন্ডা গাঁটা পড়বা আর বরগড় পিস খালি আমি আপনকু পাট দেখামি যেটা কোয়ালিটি वाला জবরদস্ত যেটা কোয়ালিটি वाला এই কোয়ালিটি আপন কাহে ভিল না পান এ দেখুন কেনতা দিসুছি এটা হলা নম্বর 1 পাট দেখুন পিওর পাটর দেখুন কেন হিসাব পিওর পাটরে কেনতা পালি দিসুছি ডিজাইন খালি দেখুন এটা হলা সে দাদা দুলহন কালেকশন এ দেখুন তার আঁচল হেলা আর ফুল বডি দেখুন ফুল বডিটা দেখুন এ দেখুন কেনতা দিসুছি খালি দেখুন
କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖ ପୁରା ଦାଦା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିଁ ଲାଗୁଛେ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛେ ଆପଣ ପୋଷା ପାଲି ଥିଲେ କେବେ ବି ମାନେ ନା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ରେ ୱାର୍କ ଆସି ବୋଲି ଏ ଦେଖୁନ୍ ଫିର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଥାଇ କରି ଦେଖ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଲେକ୍ସନ ସ୍ପେଶିଆଲ आ गुटे पीस आपन को देखौचे ए देखुन स्टार रे आपन अलगा अलगा डिजाइन रे देखिथिबे ए देखुन केनता खाली दिसुचे देखुन इतार धड़ीटा देखुन आपन कर दिहे संगे पूरा मैचिंग हे जिबा एतकी इतार क्वालिटी बना हे जे ए देखुन इतार ब्लाउज पीस कहउचे आंचल डे आंचल हला आ फुल बॉडीटा देखो फुल बॉडी देखो पूरा दिसुचे खाली बहुत ही सुंदर बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी लागु देखो हला स्टार सफ्टार ए देखुन इतार ब्लाउज पीस एदी भी ब्लाउज पीस वर्क एंता देखामी कहले तो बहुत टे अच्छे आज्ञा सेपारेट दिने आमे इथर तो ना करूँ कॉटन आमे सब बने देचु आरे पाली मैं आपन को कॉटन साड़ी ना देखा कॉटन साड़ी 10 रु 15 पीस देखामी पाटो खाली आपन को स्पेशल खाली मैं गुटे वीडियो दे फिर देमी नेक्स्ट वीडियो सेटा सियोर दिया जीवा तो एटा थिला आजर वीडियो तो आजर वीडियो आपन को केंदा लागला कमेंट रे कोन भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां।